Yes, ସେମାନେ କଣ ଟିପ୍ସ ନେବେ ମୁଁ କହିଦଉଛି। Yes, ପ୍ରଥମ ଟିପ୍ସ ମୋର ଯୋଉ ମାନେ ଫୁଡ ପ୍ଲେଟ ର ଡାଇଗ୍ରାମ ଆଜି ବି ପଠେଇଥିଲି କେତେ ଜଣଙ୍କୁ, ବଟ୍ ସୋ ମେନି ହାଭ୍ ନଟ୍ ଡନ୍ ଦିସ୍ ଥିଙ୍ଗ ତ ମୁଁ କହିଥିଲି କଣ ଆଟଲିଷ୍ଟ 7 to 10 କପ୍ସ ଅଫ ଭେଜିଟେବୁଲ୍ସ ମାନେ କଣ ଭେଜିଟେବୁଲ୍ସ ରେ କଣ ଆସୁଛି ଆପଣଙ୍କର, ଭେଜିଟେବୁଲ୍ସ ରେ ମୁଁ କହିଦଉଛି ଆପଣଙ୍କର योर यस सलाड मल्टी कलर ଶାଗ, यस ଶାଗ ଆସୁଛି ଆପଣଙ୍କର, you know, and you can add problem solve ହେଇ ନାହିଁ, ବୁଝିହେଲା। yes ସେମାନେ କଣ ଟିପ୍ସ ନେବେ ମୁଁ କହିଦଉଛି। yes ପ୍ରଥମ ଟିପ୍ସ ମୋର ଯୋଉ ମାନେ ଫୁଡ ପ୍ଲେଟ ର ଡାଇଗ୍ରାମ ଆଜି ବି ପଠେଇଥିଲି କେତେ ଜଣଙ୍କୁ, ବଟ୍ ସୋ ମେନି ହାଭ୍ ନଟ୍ ଡନ୍ ଦିସ୍ ଥିଙ୍ଗ ତ ମୁଁ କହିଥିଲି କଣ ଆଟଲିଷ୍ଟ 7 to 10 କପ୍ସ ଅଫ ଭେଜିଟେବୁଲ୍ସ ମାନେ କଣ ଭେଜିଟେବୁଲ୍ସ ରେ କଣ ଆସୁଛି ଆପଣଙ୍କର, ଭେଜିଟେବୁଲ୍ସ ରେ ମୁଁ କହିଦଉଛି ଆପଣଙ୍କର योर यस सलाड मल्टी कलर ଶାଗ, यस ଶାଗ ଆସୁଛି ଆପଣଙ୍କର, you know, and you can add कोकोनट पीसेस, बहुत लोग ऐड करूछन्ति अधा भूली जाउछन्ति। कोकोनट खाइबा आगरु एटा ही खाइबे, फर्स्ट वेजिटेबल्स को खाइबे जो मानकर पीपीबीएस सुगर पडुची तांको पय टिप्स मु कहूची, लोक मने रखंतु, बुझिएला। प्रथम टिप्स होची 7 to 10 वेजिटेबल्स प्रथमे खाइबे, गोटे जो खाद्य खाउछन ता आगरु मु तो बेसिक गोटे गाइडलाइन देता आपनकर वेट जेतिकी अछि वेट इनटू 5, सपोज वेट आपनकर 60 किलो अछि, 60 into 5 is equal to 300 grams, approximately 300 grams ro you have to take the vegetables, ठीक अछि। प्रथम जिंस ओके, एटा होची पीपीबीएस जोडा पडुची जो मानकर। धीरेन कुमार पृष्टि आस्किंग डाइट चार्ट फॉर अंडरवेट, ऑलरेडी कुआ है जे आपण देखि नांती वीडियो, सेम क्वेश्चन प्लीज सेम क्वेश्चन पचारंते, जदि किछि नुवा क्वेश्चन पचारन आपन को वीडियो पठाय जे देखंतु वेट लॉस रो गुटे कंप्लीट वीडियो मु करछि, कोन करि परिबे आपण ताको देखि देखंतु, देखिले फॉलो करंतु। ओके, फर्स्ट टिप्स हला जो मानकर पीपीबीएस पडुची वेजिटेबल्स ऐड करंतु एटलीस्ट वेट इनटू 5, देखंतु से माने वेजिटेबल ऐड करू नथिबे, दिस इज द प्रॉब्लम। फर्स्ट पॉइंट गला, सेकंड पॉइंट्स को हमें पळेबा, या प्लीज नोट इट डाउन, या सेकंड पॉइंट जो मानकर पीपीबीएस पडुची प्लीज या वेजिटेबल्स ऐड कला पर तापरे प्रथमे कोन खाइबे आपण, ईट प्रोटीन नॉट कार्बोहाइड्रेट, ईट प्रोटीन, प्रोटीन जातीय खाद्य आम जहाँ जहाँ लिस्ट देली आपन को सुपर फूड अंडर जोड़ा जाउची आपनकर, यू ईट। हमें यार डोज केते कहितली आपन को, बेसिक गुटे जिंस गाइडलाइन मन रखंतु 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट, पर केजी, ओके एटा होची रेकमेंडेड डोज भी। जो माने वेट कम थाए तांको पय 1.5 ग्राम पर केजी करथौ, जो मनकर वेट कम थाए 1.5, यस 1 ग्राम पर केजी, परफेक्ट। या सो सपोज आपनकर 60 ग्राम अछि, 60 into 1 is equal to 60 ग्राम into 1 यदि करिवे इट इज बिकम 60 ग्राम, 60 grams of protein per day। या तो मोर कहबार माने होची आपनकू हेल्दी प्रोटीन्स केते नेबार अछि 1 ग्राम पर, एटा होची नॉर्मल लोकन पई, पर मन रखंतु जो मनकर वेट लॉस होची तांकू प्रोटीन रो अमाउंट बढ़ेबार अछि, केते करतो हमें तांकू 1.5 ग्राम पर केजी बॉडी वेट लेखि के रखंतु, 1.5 ग्राम पर केजी बॉडी वेट, इट्स वेरी गुड थिंग्स। ओके, 1.5 ग्राम पर केजी बॉडी वेट करिवे जो मनकर कोन हिची वेट कम अछि, बुझिएला। एंड प्रोटीन्स रे कोन जाउची आपण माने समस्त जानि छथि, आई डोंट वांट टू रिपीट इट एनी मोर। एंड आउ थरे जदि कहउछन्ति मु लेखि दोची, यस एग्स इज द वेरी गुड प्रोटीन, एनिमल प्रोटीन्स रो बेसी बड़ो फायदा होची कि तारो नेट प्रोटीन यूटिलाइजेशन ता बेसी थाए, 96 अछि यार एक रो एनपीयू, एनपीयू माने आपण गोटे प्रोटीन का खाद्य खाइबे आपण को शरीर जदि ताको यूटिलाइज करि परनथिबो ताहेले फायदा किछि नाही। नखरे भी प्रोटीन अछि, चुटी रे भी प्रोटीन अछि, आपण खाइबे कोन आपण को बॉडी नहीं परिबो ना, नहीं परिबोनी।
बुझीला? So eggs protein is very good. Small, yes, fish protein is very good protein. Yeah. And meat, yes, meat is pretty good protein. And yeah, then you can eat your jomane khaunahanti, the poor vegetarians, they can take this, what? The paneer also they can take, but paneer रे भी sugar ଟିକେ ଥାଏ ଯେହେତୁ lactose ଅଛି ସେଠି galactose ଅଛି ଏମିତି ଭାବନ୍ତୁ କି complete protein ଏଟା ନୁହଁ ତ best is eggs then fish then meat then paneer serially ଯଦି ଆସିବ then cheese okay ଏଗୁଡା ପରେ ପରେ ଆସିବ ସବୁ protein source best source ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି okay so then हाँ very nice question Arvind sir पचारले कि can I take protein rich food when urine albumin is high यूरिन बारंबार से क्वेश्चन नेफ्रोलॉजी कनाडियन नेफ्रोलॉजिस्ट डॉक्टर जेसन फंग निजे कहते ही वाज ए नेफ्रोलॉजिस्ट से कहले जदि आपणकर किडनी रे प्रोटीन गलुची छाणी हेकी पळौची आपण किडनी रो एक्चुअली जो भाल्व अच्छी जो छाणुनी अच्छी जो आपणकर नेफ्रॉन्स अच्छी सेथिरे प्रोब्लेम्स हेची तो से डैमेज टा किए करिछि प्रोटीन करेनी से डैमेज टा करिछि आपणकर सुगर बुझिहेला आज ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଆମର ଜଣେ ପାର୍ଟିସିପେଣ୍ଟ ତାଙ୍କର ଆଗରୁ କ୍ରିଏଟିନାଇନ୍ ରହୁଥିଲା 3 ପଏଣ୍ଟ ସମଥିଙ୍ଗ ବଟ୍ ନାଉ 1.5 କୁ ଖସି ଆସିଲେଣି ବାଇ ଦିସ୍ ଡାଏଟ୍ ବୁଝିହେଲା ଲୋକ କହନ୍ତି କିଡନୀ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଲେ ବିଲକୁଲ ପ୍ରୋଟିନ ଖାଇବନି ବୁଝେ ଦିସ୍ ଇଜ ଦ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅପ୍ ଟୁ ଷ୍ଟେଜ 3 କେସରେ ଆପଣ ରିଭର୍ସ କରିପାରିବେ ଷ୍ଟେଜ 3 କ୍ରସ୍ କଲେ ଗଲା ଆଉ ଭେରି ଡିଫିକଲ୍ଟ ହେଇଯାଏ ରିଭର୍ସ ତାହେଲେ ତାକୁ ବହୁତ ଗୁଡେ ଟାଇଟର କରିବାକୁ ପଡିଥାଏ ଡାଏଟକୁ ରାଇଟ୍ ସୋ କହିବାର ମାନେ ହଉଛି ଅରବିନ୍ଦ ମହାନ୍ତି ସାରେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ହେଲ୍ଦି ପ୍ରୋଟିନ୍ସ ଖାଇବେ ପ୍ରୋଟିନଟା ହିଁ ଏଇ ଜାଗାକୁ ରିପେୟାର କରିବ ଏଠି ରିପେୟାର କରିବ ପ୍ରୋଟିନ ଯାଉ ପ୍ରୋଟିନ ଗଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯେତେବେଳେ ରିପେୟାରଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଇଯିବ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ୱିଥିନ୍ 3 ମନ୍ଥ ପରେ ଆଉ ଥରେ ଟେଷ୍ଟ କରିବେ 6 ମନ୍ଥ ଲାଗିଯାଏ 3 to 6 ମନ୍ଥ ଲାଗିଯାଏ ଏଇ ଯୋଉ ଗ୍ଲୋମେରୁଲସକୁ ରିପେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଆଲଙ୍ଗ ୱିଥ୍ ଇଣ୍ଟରମିଟେଣ୍ଟ ଫାଷ୍ଟିଂ ଯୋଉମାନଙ୍କର କିଡନୀ ଇସ୍ୟୁ ଅଛି ପ୍ଲିଜ ରାତିରେ ବେଶୀ ଖାଇବେ ନାହିଁ ୟେସ୍ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ଟେକ୍ ସୁପ୍ ଯେମିତି ମୁଁ ରାତିରେ ଆଇ ୟୁଜ୍ ଟୁ ଆଇ ହାଭ୍ ଏ ଫେଭରାଇଟ୍ ସୁପ୍ ଇନ୍ ଦ ନାଇଟ୍ ମୁଁ କଣ କରିଥାଏ ନାଇଟ୍ ଟାଇମରେ ଆଇ ହାଭ୍ ଏ ଫେଭରାଇଟ୍ ସୁପ୍ କି ଗ୍ରୀନ୍ ଜୁସ୍କୁ ମୁଁ ଗରମ କରିଦେଇଥାଏ ଆଣ୍ଡ ସେଥିରେ ଆଇ ଆଡ୍ ଦ କୋକୋନଟ ଅଏଲ ୟେସ୍ ଇଟ୍ସ ଏ ଭେରି ଗୁଡ୍ ଥିଙ୍ଗ ଆଣ୍ଡ ଭୋକ ବି କମିଯିବ ବଢିଆ ନିଦ ବି ହବ ଆଣ୍ଡ ଗ୍ରୀନ୍ ଜୁସ୍କୁ ସୁପ୍ କରିକି ମୁଁ ନେଇଥାଏ ଦ୍ୟାଟ୍ସ ଏ ଭେରି ଗୁଡ୍ ୱଣ୍ଡରଫୁଲ ଫୁଡ୍ ଓକେ ତ କହିବାର ମାନେ ଅଛି କି ଆପଣଙ୍କର ବଡିର କଣ୍ଡିସନକୁ ଦେଖିକି ଆପଣ ଟାଇଟର କରିବେ ପ୍ରୋଟିନ୍ସକୁ ଡରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ଜାଗାରେ ଡରା ହବ ପ୍ରୋଟିନ୍ସ ଖାଇଲେ ତ ଆହୁରି ପ୍ରୋଟିନ ଯିବ ବୋଲି କୁହାହବ ଆରେ ଭାଇ ଯାଉ ଯେମିତି ଭିଟାମିନ୍ସ ଖାଇଲେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍କିନ୍ର ଏକ୍ସେସ୍ ଭିଟାମିନଟା ପଳେଇଯାଏ ସେମିତି ପ୍ରୋଟିନ ଖାଇଲେ ଏକ୍ସେସ୍ ପ୍ରୋଟିନଟା ଯୋଉଟା ପଳେଇବ କିନ୍ତୁ ପ୍ରୋଟିନଟା ହିଁ ଏଠି ରିପେୟାର କରିବ ପ୍ରୋଟିନର ଓଡ଼ିଆ ନାଁ ହେଉଛି ବଡି ବିଲ୍ଡିଂ ମେଟେରିଆଲ ବୁଝିହେଲା ସୋ ଆପଣଙ୍କ ବଡିକୁ ସେ ବିଲ୍ଡଅପ୍ କରିବ ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହିଥାଏ କି ଇନ୍ ଦ ଅପ୍ ଟୁ ଷ୍ଟେଜ 5 କିଡନୀ ଫେଲିୟର ପରେ ଆମକୁ ଟିକେ ଟାଇଟର କରିବାକୁ ପଡିଥାଏ ଆଜ୍ ପର ଦ ୟୁରେମିକ ଲେଭେଲ ପୋଟାସିୟମ ଲେଭେଲ ସବୁକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡିଥାଏ ଅପ୍ ଟୁ ଷ୍ଟେଜ 3 ବହୁତ ସେଫ୍ ଆଣ୍ଡ ସୋ ସେଟା ହିଁ ମୁଁ ରେକମେଣ୍ଡ କରିଥାଏ ଯୋଉମାନଙ୍କର କିଡନୀ ଇସ୍ୟୁସ୍ ଥାଏ Yeah. Mm. So all these problems जोड़ा हमें कहूँ आपनको because of deficiency of protein. So PPBS कमिया पे protein second point रे मुझे होती protein rich food आपनको नेबार अच्छी and protein rich food नेले ही आपनकर कमी जीवो problems ठीक अच्छी. So proteins को डरत ना जब dose मु कहली आपनको weight into 1 gram ओके सेति की प्रोटीन जदि अंडरवेट अच्छी वेट जेति की अच्छी आपनकर सपोज आपनकर 50 किलो अच्छी 50 इंटू 1.5 करदेवे आपण बुझीला 1.5 अराउंड 75 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन नेबार अच्छी आपनको बुझीला तो सेही हिसाब रे हमें ताको माने करथाउ आपनकर जो बतै थाउ आपण भी सेही हिसाब रे कैलकुलेट करिवे आपनकर वेट जेति की अच्छी बुझीला कीटोन्स इज वेरी गुड जेते जाउचे एते भलो कीटोन्स इज वेरी गुड थिंग मन रखंतु कीटोन्स ही आपनको हीलिंग करिवो ओके एटा मन रखंतु प्रोटीन्स जोटा मु कहली आपन कहबे सो प्रोटीन्स को डरंतुनी थर्ड जिंस आपन कोन खाइबे सपोज आपन अंडा गोटे खाउते चारटा कर दियंतु पांचटा कर दियंतु छटा कर दियंतु आपन बेले सागो खाउतरे सागो गोटे कप को 4 कप कर दियंतु बुझिला एटा होची सीक्वेंस ऑफ ईटिंग फर्स्ट वेजिटेबल्स देन प्रोटीन्स यस हाँ हाँ जो मानकर वेट लॉस बेसी हेलानी आमे तांकू जो सलाड्स टा अछि ताकू कम करिया पे कहिताउ
प्रथमे तांकु प्रोटीन खाया पे कहितो मन रखु जो मानकर वेट लॉस बेसी अछि तांकु प्रथमे प्रोटीन खाइबे से माने कारण प्रोटीन तांको बॉडी रे एब्जॉर्प्शन ता इजी ही जाए बुझियला सो यस प्रोटीन इज वेरी गुड थिंग प्रोटीन डेफिशिएंसी हेले ही हेयर फॉल हबो प्रोटीन डेफिशिएंसी हेले ही ऑल दिस प्रॉब्लम्स एंड ठीक अछि तो सेकंड थिंग थर्ड जिंस हमें कहितो हेल्दी फैट्स ओके जो माने डरुछंती हेल्दी फैट्स ताकू खाइबे हेल्दी फैट्स रे आपनकर आसुची कोकोनट आसिला आपनकर बटर आसिला यू नो कोकोनट ऑयल बटर यस आपण जो बटर हमें कहितलु बटर 2-4 पीस रखी देबे ताकू खाइबे लास्ट को आपण रखिबे आपनकर रोटी एंड ऑल दिस जहा जहा आपनकर अछि राइस वाला जिंस कम करिवे ताकू बुझियला कार्बोहाइड्रेट खाली से सुगर बढ़ एथिरे सुगर बढ़िबार चांस ही नहीं बुझियला एई मिस्टेक जो माने करंती तांकर ही बढ़िता है बुझियला so these are the three tips to reduce the ppvs blood sugar okay गला जो मानकर ppvs बढ़ी आज टू फॉलो करंतु देखिबे कमबा स्टार्ट हे yes very good कमिलानी बहुत लोगकर any test to know the ketone body yes ketone body test आपण ketone body blood test करंतु blood रे ketone body जणा पड़ जेबो आपनकर and ketone body टिके बेसी हेले भलो मन रखंतु कीटोन बॉडी ही आपनको सेकंड इंजन को ऑन करता है सेकंड इंजन रन अछि माने कीटोन बॉडी बेसी अछि दैट्स अ वेरी गुड थिंग एंड दैट गिव्स एनर्जी टू योर ब्रेन ओके सो कीटोन बॉडी बढ़िला माने इट्स अ वेरी गुड थिंग मन रखंतु ओके व्हाट टू डू व्हेन कीटोन लेवल इंक्रीज इन द यूरिन बी हैप्पी हैव ए डांस जदि कीटोन बॉडी यूरिन रे बढ़िला खुशी हे जानतु टिके डांस करी पकांतु ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆଉ କାରଣ କିଟୋନ ବଡି ବଢିଲା ମାନେ ସୁଗର କମିବ ନା ଦ୍ୟାଟ୍ସ ଏ ଅପୋଜିଟ ରିଲେସନ ରାଇଟ ସୋ ହଁ ପ୍ରୋଟିନ ହେଲେ ପାଣି ପିଅନ୍ତୁ ପାଣି ପିଇବାରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଶଶାଙ୍କ ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ସାର୍ ପଚାରୁଛନ୍ତି ପ୍ରତିଦିନ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ସ୍କିପ୍ କରୁଛି ଭଲ ଲଞ୍ଚ 1:30 ରେ କରୁଛି ଭେରି ଗୁଡ କିନ୍ତୁ ଲଞ୍ଚ କରିବାର 2 ଘଣ୍ଟା ପରେ 4টাରେ ପ୍ରତିଦିନ ବାରମ୍ବାର ଲୁଜ ମୋशन ବିକଜ ଅଫ ସମ୍ ବେଲେ ବେଲେ କଣ ହୁଏ କି ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କିଛି ଇନଫେକ୍ସନ ରହିଯାଇଥିବ ହୁଏ ଲୁଜ ମୋशन ଇଜ ନଟ୍ ଏ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ସୋ ଯଦି କାହାର ଇନଫେକ୍ସନ ଥିବ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଗୋଟେ एंटी इन्फेक्टिव बटिका ମୁଁ ଲେଖିଥାଏ ଦ୍ୟାଟ୍ସ ଅ ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ୍ କ୍ଲାସରେ ମୁଁ କହିଥିଲି ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ କଲ୍ଡ ଅଫ୍ଲୋମାକ୍ ଓଜେଡ ବଟିକା 3 ଦିନ ଖାଇଦେବେ 3 ଦିନ ନଟ୍ ମୋର ଦେନ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ एंड सेकंड थिंग आई अक्षय बाबू को कहूची कि जदि बेसी लूज मोशन होची आमे गोटे लोपामाइड बटिका मिले आपनकर 10-12 थर जदि आपनक झाड़ा होची कंट्रोल होनी लोपामाइड 2 mg बटिका 2 mg এই बटिका को दिन को 3 थर TDS माने 3 टाइम्स ए डे TDS ओके यस कीटोन बॉडी कौन कीटोन बॉडी गोटे एमती जिंस हाँ यस यस अपन ब्लड टेस्ट कले कीटोन बॉडी टेस्ट करि परिबे बहुत लोग करछन्ती हमर प्रोफाइल टेस्ट जो माने करछन्ती बुझिहेला तो कीटोन बॉडी देखिबे बॉडी कि थिबो अपन दैट्स अ वेरी गुड थिंग कीटोन बॉडी कमी गले असुविधा क्या हिपेटाइटिस हिपेटाइटिस रो सेपरेट क्लास नेबा ता पय नॉट इशू या why it take more time to reverse diabetes for people taking insulin because they already damage their different parts of the body insulin hyperinsulinemia create damage to all the parts okay so that's a recovery ପାଇଁ it will take around 6 month 1 year କାହାର 2 year ବି ଲାଗିଯାଏ ଯୋଉମାନେ ଇନ୍ସୁଲିନ ନେଇଥାନ୍ତି କାରଣ particularly for the type 2 diabetes ଯୋଉମାନେ wrongly ଇନ୍ସୁଲିନ ନଉଥାନ୍ତି ଓକେ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଲେଟ୍ ଲାଗିଥାଏ ଟିକେ ରିଭର୍ସ କରିବା ପାଇଁ ବୁଝିହେଲା କାରଣ ଇନ୍ସୁଲିନ ହାଇପର ଇନ୍ସୁଲିନେମିଆ इंसुलिन रेजिस्टेंस इन डिफरेंट पार्ट को डैमेज करता है ओके एंड पीपीवीएस जो मानकर बॉडी की अछि जो टिप्स जो कहली से टिप्स फॉलो करंतु जदि टिप्स फॉलो करि पारु नांती म ऑलरेडी कहि सारितली आपनको बहुत मेडिसिन्स अछि भोगलिस्टर अछि आपनकर GM2 यस भोगलिस्टर GM2 जो मानकर पीपीवीएस जदि डाइट फॉलो करि पारु नांती सिंपल फास्टिंग फॉलो करि पारु नांती GM2 बटिका आपण नहीं पारिबे कारण बहुत लोग देखुची दे आर वेरी फूडी okay they are not following the protocol so they can have to take medicine and Voglister GM2 2 times a day yes जो मानकर PPVS 200 cross करछि yes 1 to 2 people are there like Abani Das and so many people you know so Voglister GM2 twice a day कर देबे आपण
yes, and ଯଦି ସେଥିରେ ନ କମିଲା ଦେନ୍ ଇନସୁଲିନ, ଆଉ ଯଦି ଫଲୋ ନ କରିବେ କଣ ହବ, ଇନସୁଲିନ ଲାଗିବ ଫାଇନାଲି ଫିର, ବୁଝିହେଲା। ସୋ ସେଟା ହିଁ କହୁଛୁ ନା ଆମେ। ନାଇଁ, ଯୋଉମାନେ ଏବେ ଫଲୋ ନ କରିବେ, ମୁଁ ଦେଖୁଛି କିଛି ଜଣଙ୍କୁ ଗ୍ରୁପରୁ ରିମୁଭ୍ ଆଉଟ୍ କରିଦଉଛି, କାରଣ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ସେମାନେ ଫଲୋ କରୁନାହାନ୍ତି, ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓ, ସବୁ ରିମୁଭ୍ ଆଉଟ୍ କରିଦଉଛୁ ଆମେ। କାରଣ ତାଙ୍କର ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପର୍ସନାଲ ମେସେଜ ଦେଖୁଛି, ମୁଁ ଜାଣିଦଉଛି ସେମାନେ ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ। ଆମେ କୋର୍ସକୁ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛୁ ସେଥିରେ ଦେଖିଦଉଛୁ କୋଉମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କୋଉମାନେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ଯୋଉମାନେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ରିମୁଭ୍ ଆଉଟ୍ କରୁ, କାରଣ ସେ ଫାଇଦା କିଛି ନାହିଁ ଗ୍ରୁପରେ ରଖିକି ବି ତାଙ୍କୁ, ରାଇଟ୍। ସୋ वी आर प्लानिंग टू कट शॉट, ओके। सो आपण माने भी मने जाखंतु जे जो वीडियो हम आपण माने एते कष्ट रे बनेबो, आपण को गोटे वीडियो करबो, देखंतु एते टास्क पुट करंतु, आपण देखिबेनी तो हमें कोन करबो फाइनली। आपण ही हमको बदनाम करिवे ना, जदि वीडियो न देखिबे आपण रिवर्स करिवे, आपण हमको बदनाम करिवे फाइनली, बुझिला। यस, बदनाम करिवे भी लोक बने, हम जानि छी, यू नो। कारण सिंपल छोटिया छोटिया जिंस आम कहू, एत दुख कष्ट आप रिसर्च करके जिनटा को आपको बतैबू, किंतु आप सेतिकी भी देखिबेनी, फॉलो करिवेनी, लास्ट को सुगर बढ़िबो। सुगर बढ़ले तार कहबे नहीं, आमे तो गोटे प्रोग्राम जॉइन कलु एंड तांकर प्रोग्राम रे बेसिक प्रथमे बहुत बढ़िया रहिला, तापरे रहिलानी, कोन पे प्रोटोकॉल भंग करथिबे किछि, यू नो। आमे जेतरे मु देखुछि ना, जो माने भी मते पठौचंती तांकर पर्सनल मेसेज को जे देखुछि, मु जानि दउछि वीडियो ऑन सीन थिबो तांकर व्हाट्सएप रे, मु जानि दउछि एंड से टैक्स पोस्ट कर इवन लाइव चेक कले भी जना पड़ बुझिपारुଛନ୍ତି। एंड आमे से जो सॉफ्टवेयर आपको देइछु, जो एक्सेस पाई, सेतरे सब वीडियो आमे रखी देइछु, किए केते परसेंट वीडियो देखिचंती सेतरे आमे जानि दउछु। इफ यू टेल नेक्स्ट वीक मु आपको देखेते किए केते परसेंट वीडियो देखि सारिचंती हमर एप्स भितरे जो वीडियो अछि। यस, एप्स भितरे सब आमे अपलोड कर दउछु ना। सो सेति में कहूछु कि आपण टिके देखंतु, यू नो, वीडियो देखिले कोन हबो, आपनको से नॉलेज तो रहिबो। यस। हाँ, मेडिसिन अबनी दास केते दिन पे खाइबे, लाइफ टाइम पे खाइବାକୁ ପଡିବ, ଯଦି ଆପଣ ଫଲୋ